TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. One TV Patrol. Free theoretical driving course sa LTO Usamis sa Clarin, gidugok. Ikalipay kaayon sa buhatan sa Land Transportation Office, Usamis District, ang pagtambong sa mga residente gikan sa pila ka barangay sa lungsod sa Clarin sa gipigayon nga free o libreng theoretical driving course dili pa lang dugay. Nagkanayon si LTO Chief Usamis District Salome Navarro nga ang voluntaryong pagtambong sa mga residente nagpakita nga interesado kining makakaton sa mga balaod sa trapiko nga maoy requirement aron makakuha og student permit certificate o sa ngadto-ngadto makakuha og non-professional driver's license. Ipadayag ni Ma'am Salome Navarro nga mahinungdanon kaayo ang pagbaton og driver's license gumikan sa dili tiaw nga penalty o multa kung masakpan sa mga LTO personnel o sa mga pulis nga deputized sa LTO nga uway lisensya. May padangat usab sa iyang pasalamat si LTO Usamis Chief Salome Navarro ni Mayor Jojo Roa o Vice Mayor King Guaminal de los Santos sa gihatag nga suporta sa pagbisita sa mga barangay sa Clarin labi na sa rural area aron madasig nga mulukat og lisensya. So please check your registration kung updated ba na siya. Now second is ang pag-drive nga walay lisensya. Ang penalty sa driving without license is 3,000 pesos. Kunya tunang pag yun na siya gitawag na mo og accessory penalty for 1 year. You are suspended. Dili mo maka-avail og driver's license sa LTO. So buot pasabot nga kana siya nga mga violation dako kaayo na we call it grave offense. Busa hinaot nga kamong tanan nga ani-ani karon human sa pagkuha ninyo sa driver's license makakuha na gyud mo sa student permit makakuha na gyud mo driver's license. So I hope everybody will listen, no, because after the 8th module maghatag mi og written examination. Mas lami o mas nindot yun nga dunay lisensya. Busa kita pinaagi sa mandato sa tuanantong gobernador nga kinahanglan kita tanan aduna di lisensya. Kung unsay makaya sa mga babae, makaya ra po sa mga lalaki. Sama ni ato ang driving lesson karon, no? Okay, so actually, dako kaya akong kalipay nga gihipagayon na ni atong lungsod, no? Nga nagtanyag sa usa ka dakong higayunan, no? Usa ka libreng seminar. Sus gilagiman ka nga magbayad ani tagpila toy bayad? 1,500. So palakpakan nato ang LTO nga gigit-git ka, no? One TV Patrol.